Voilà, normalement, on a récupéré Facebook. Donc, comme on l'a dit, donc, سياسة تجويع جريمة. Le fait d'affamer le peuple, avoir la volonté d'affamer le peuple, c'est un crime. درك ناس يقول لك حنا رانا نحكيو على الدستور، ما كان لا دستور لا والو. عندكم رئيس غير شرعي، نظام غير شرعي، عندكم مافيا مسيطرة بحكم القوة، تحت يد مستعمر متوالي وراءها متحكم في الجزائر، ويمارسوا في سياسة تفرقة على أساس عرقي، تفرقة على أساس ديني، تفرقة على أساس ثقافي، والتفرقة على أساس الاجتماعي. التفرقة اللي على أساس الاجتماعي وش معناتها؟ معناتها يخلقوا طبقات فقر تحت فقر تحت فقر تحت فقر باه يقدروا يسيطروا، لأنه العقول والسياسة والتنوير والنضال يعني لازموا ان مينيموم فيتال. هما حبوا يقضيو على المينيموم فيتال هذا، اي سي سكيل براتيك اكطويلمون اون الجيري. يعني اي حاجه خامجه، اي حاجه فاسده، اي حاجه ما تصلحش يضربوا بها الشعب، يستعملوها بلا ما يخمموا، بلا ما يراعيو لاي مبدا انساني كان. يعني عامه السلطه المتسلطه على الجزائر، donc ce pouvoir scélérat qui exerce un pouvoir illégitime sur le peuple algérien et l'Algérie, tout simplement, il utilise tous les moyens mesquins, les moyens malins. C'est vraiment un pouvoir malfaisant qui s'attaque au peuple, à son avenir, à sa culture, à son identité, à sa religion, à toutes les valeurs qui peuvent faire de nous une nation unie autour de valeurs. Bon, Monsieur Houssine, je vous laisse attaquer avec les questions d'actualité. L'objet ce soir, c'est سياسة التجويع جريمة. دونك مساء الخير شيخ حماني. سلام شيخ حماني. سلام مشي بوعكاز، مرحبا بك معنا اليوم. يسلمك. انا نظن بلي هذه السياسه ماشي جديده مشي حماني. يا كالكو موا لما كان خابي احمد ملهي على راس الحكومه قال واحد الكلمه شهيره: جوع كلبك يتبعك. اكزاكت. بارك الله فيك سي حسين، فكرتنا فيها. سياسة ماشي جديدة. دونك انا نظن هذه السياسه باش المشككين بحسب هذا التحليلين الحكومه راه يخلق الجزائر جديده، يعرفوا بلي هذا نفس الحكم انما غيروا لنا الاشخاص ومازالوا على طاقتهم واكثر من التجويع. يعني التخويف اليوم قاعد نشوف في القناه ثم كانت الجيري 2، والله ما عرفت بلي رانا عايشين في زيمبابوي ولا راني عايش في كينيا. بالك كينيا وزيمبابوي ما يديروهاش. نقول لك قاعد نشوف ريبورتاج على لا جوندارموري، من بعد ريبورتاج على لارمي، ومن بعد مانيش عارف اون ديري كو هاد الناس باغي يخوفوا الشعب بالجوندارموري وبالارمي. لا راه الي لا يفي سون طرافاي لي بيي، ان جوندار الي لا يفي سون طرافاي لي بيي. مانيش عارف انا على تجيب لي ريبورتاج تاعك توريهم لي في التلفزيون. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message derrière? شوف سي حسين، لو ميساج دارير وشي هو؟ اولا، من انواع الضغط على الشعب، l'un des moyens de pression sur le peuple, c'est d'appauvrir le peuple, de baisser son pouvoir d'achat et de l'affamer. يعني واحدة من وسائل الضغط على الشعب هي التجويع نتاعو، التفقير نتاعو، والقضاء على القدرة الشرائية نتاعو. ثانيا، لوبريسيون، القمع بلا معنى. ماشي غير ينعسوا لك في الميديا يخوفوك بالقوات المسلحه والقوات العسكريه وهما ما على بالهمش بلي هادو ثاني شعب. كاينه حاجه اخرى، الاحكام القضائيه، سلاح القضاء اللي في يديهم، اللي يقضي بدون قضاء ويقضي بدون قانون. عادت الناس على ان بوست في فيسبوك يديوها للحبس. هذا قمع، هذا ترهيب. اكبر ارهابي في الجزائر منذ أن استقلت الجزائر الاستقلال السوري نتاعها هو النظام اللي حكمها. كومونسي من بن بلة، بومدين، شادلي، زروال، tout le monde هادو بكل tout le monde ont participé à terroriser ce peuple. يعني تفقير، تجويع، تجهيل، تهميش، إرهاب. الشعب هذا الله منه مثل حي،
سي سكون بو دير. نقدر نقول لكم الشعب الجزائري نتوما معجزه في الارض هذه، لانه اي شعب صرا فيه واش صرا فيكم كونوا ترحى ما يهزش راسو خلاص. اي سورتو سياسه التجويع. نعطيكم ايها الشعب الجزائري، نعطيكم مثال بسيط تقدروا تقارنوه على كل المواد الغذائيه. ناخذ دولتين، ناخذ فرنسا اللي تعتبر من اغلى الدول بعد انجلترا في المواد الغذائيه، يعني في السوق. يعني مثلا الالمان رخيصه على فرنسا، لا بلجيك رخيصه على فرنسا في المواد الغذائيه. فرنسا غاليه، تعتبر غاليه. كيلو تاع الروز في الجزائر، هل الجزائر تنتج الروز؟ جاوبني يا حسين. لا. الجزائر تستورد الروز. جاوب حسين. صح، تستورد، ما تنتج، تستورد. صح. هل فرنسا تنتج الروز؟ لا. هل فرنسا تستورد الروز؟ لا. دركا حاب نفهم حاجه، لكان سياسه هذا اللي حاكمين الجزائر ماهيش سياسه تجويع. كيفاه الروز في فرنسا يسوى ما قيمته 18,000 تاع الجزائر الكيلوغرام، يعني 180 دينار. هذا ماشي من المرشي ولا من ليدل ولا من كارفور. وفي الجزائر كيلو روز يسوى 30,000. عنده معنى واحد، ما كفاهاش الحكومه مفقره الشعب، حتى كي تشري وتامبورتي تزيد تديلك الدراهم من جيبك تسرقك. لانه التاجر الفرنسي بسعر الروز في فرنسا او دار الفايده، واللي استوردو دار الفايده، وليطا فرونسي دا لا تاكس وسلكت عليه الديوانه اكسترا. وحنا كيف فهموني كيفاه. لو سالير مينيموم في الجزائر 20,000 دينار واقيلا، ولا 18,000 يعني ما يعادل بالقيمه البنكيه 180 اورو ولا 150. والشكاره تاع الروز تسوى 2 اورو عندكم بالقيمه البنكيه، بالمارشي نوار تسوى حاجه اخرى. وحنا هنا لو سميك 1234 اورو، والشكاره تاع الروز 1 اورو 31. هذه لازمكم الشعب تفهموها. شوفوا، حاب نعطي المثال الواضح وشي هو. كي اب العائله يروح للسوق هاز قفه يقضي، الدوله هذه تدك يدها في جيبه وتسرق له الصوارد. يعني كل سلع، ما نهضروش على الجوده واش من نوعيه، هذه ما نهضروش عليها كاع. كل سلع مضمانها المستورده اغلى في الجزائر من الدول في الخارج في اوروبا. معناتها يحوسوا يكسروا القدره الشرائيه للمجتمع. كي تكسر القدره الشرائيه للمجتمع تفقر المجتمع. كي يفقر المجتمع، المجتمع يجوع، واللي يجوع ما يناضلش وما يكافحش وما يطلبش حقه، باسكو يولي المشكل نتاعو كيفاه يشبع كرشو وياكل ولادو. بون اون باس او سوجي بوليتيك. حسين معاك. اي ابري اون اتاك افيك مستر احمد بوعكاز اون بروبليماتيك ريال. il va nous expliquer les mécanismes. راح يفهمنا الميكانيزمات باللي كي تعود حكومه حقيقيه تخمم على الشعب تقدر توفر للشعب مواد غذائيه اساسيه باسعار ملائمه جدا، تطلع من القدره الشرائيه نتاعو. تفضل يا استاذ حسين. اون في ان تور دو لاكتواليتي على مقري العاهره و بون et les quelques autres déclarations. تفضل. par un jeune Irakis, Sahraoui qui est en détention préventive. 9 ans de prison, M. Rahmani, 9 ans de prison et 100 millions d'amende pour des posts sur Facebook. شوف حسين دركا هذا الموضوع هذا كون نعاودوا نهضروا عليه تسمى حنا غلطين. شوف، دير بوست في فيسبوك يديوك الحبس. شوف، كي تعود ما كانش قانون وما كانش عداله يقطعوا لك بالاعدام ب 40 سنه
ب 250 سنه ب 4000 سنه ما عندها حتى معنى. المعنى الحقيقي للموضوع هذا هو معنى إلي تري سامبل. النظام يستعمل وسيلة القضاء وكل الوسائل باش يرهب الشعب. قضية صحراوي هذا إرهاب قانوني، المواد الغذائية إرهاب غذائي، التعليم إرهاب تعليمي. أكبر إرهابي هي هذه الحكومة اللي حاكمة الجزائر. ولو قولوا الكبير نتاع أكبر إرهاب هو بوتفليقة الله لا يرحم منه عظم. دونك هذه سياسة ممنهجة. كاين ناس كي تهضروا على الحراكيين، الناس اللي في الحبس بكل مظلومين درك، لأنه النظام ظالم. نظام ظالم. كون جات حكومة حقيقية في دولة كيما هذه عندها إمكانيات، علاه السراق يروح يسرق؟ علاه عندنا نص الشباب مش متزوج؟ علاه عندنا الآفات الاجتماعية؟ ألور كو قادرين نكونوا دولة بكل المواصفات والمقومات. علاه خباو علينا الهوية تاعنا شكون حنا؟ علاه حابين يحتموا لنا شخصية ماهيش شخصيتنا؟ علاه عربوا الدنيا بكلهم ما عندهم حتى إمكانيات بيداغوجية باش تكون اللغة هذه لغة علمية؟ اللغة العربية تحبس في التاريخ نتاعها وتربح. Sur le plan des technologies des sciences, elle ne vaut rien. لأنه مالها ne produisent rien, ne développent rien, c'est des rien. ما كانش دولة عربية وحدة تصلح. وحنا ماناش عرب على باز. لكن حصلوا فينا غرقنا معاهم. Donc, il faut arrêter هادو. شوفوا les avocats, c'est les premiers complices de la justice criminelle algérienne. Parce qu'ils continuent de plaider alors que un avocat honorable ne plaidera jamais devant une cour injuste qui n'applique pas la loi, qui utilise des ordres venus d'ailleurs. On sait même pas où le ailleurs. Donc tout le monde est complice. Qu'on arrête maintenant اللي في الحبس مظلومين ou on s'organise باش نخرجوهم والله نبلعوا. C'est tout. Quand tu vois un مقري un lèche-botte de la Turquie, un كلب بن كلب تاع حركة الإخوان العالمية الصهيونية يقول لك on criminalise l'utilisation de la langue française. alors ولادو يقراو في الكندا en francophonie. هذا الشعب لازم يفيق، لازم يفهم. السياسيين والأحزاب السياسية كلاب نتاع النظام. كاين كلاب تاع سيادة باينين لا فلان ولا راندي، وكاين كلاب سوفاج ان بو سوفاج الاخرين. بلا ما نهضر عن النشطاء السياسيين نسميهم انا جماعه كيتو دوبل. الشعب حطهم احرار ومناضلين وهما كانوا يلعبوا كيتو دوبل، حسبوا راحهم لحقوا مع النظام، هو يقول لهم كيت ولا دوبل، هما يقولوا له دوبل، ضربه من الحبس. سون رونتري دون لي ديتاي، كل واحد ربي وكيلو وما يعلم خائنة الانفس الا الله. Bon, s'il y a des questions, Monsieur Hossein, et on donne la parole à Monsieur Ahmed Bouakaz. J'ai pas de questions, je veux juste préciser pour Kadi Mokri. C'est honteux parce que Mokri, c'est bien sûr pour l'Algérie. Surtout quand on connaît il y a des écrivains algériens qui m'ont Moulid Ferhoun, Moulid Amri, Yasmina Khadra, qui ont fait connaître l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, les différentes révolutions de l'Algérie à travers leur écriture en langue française. دونك هاد الناس ماذا بهم ينسحبوا من الساحه السياسيه، هاد المجرمين اللي يشوفوا الصوره تاع البلاد ومازالوا يكذبوا على الشعب. والله مازال مسيو رحماني نظن باللي لو ديبا هادي تاع هاد التفاهات اللي يتكلموا عليها هاد الاشباه السياسيين كيما مقري، والله ما تخدمش الجزائر الجديده. باسكو نقعدوا غير هادو لي فو ديبا الفرونسي مع الفرونسي مع المام باللي قال لك غادي لي زالجيريان غادي يتعلموا الشينوا. والله لا عيب كبير. الجزائريين العربيه ما تعلموهاش، العربيه اللغه تاعهم ما تعلموهاش، اللغه الاوفيسيال بونتيزون دونك اوفيسيال ما تعلمناهاش، بغا يتعلموا الشينويه. والله اون سي با اون فوا تير معني. دونك انا جامي ان شاء الله
j'aimerais bien que هادو لي جون اللي عندهم حتى دور في السياسه ينسحبوا ويخلوا المكان للشباب اللي عندهم امكانيات وعندهم قدرات ان شاء الله بربي. هذا هما ما ينسحبوش، هما لازم تنزحهم. يكذب عليك اللي يقول لك هاد الناس ينسحبوا، هاد الناس يتقلعوا، هادو الخائنين. عبد الحميد بن باديس قال لك واقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. عاودي اون فا با انفونتي لو سوليي. مانيش فاهم انا بعض المناضلين السياسيين الحركيين في الخارج هنايا قاعدين يغنجقوا برك ويزرنجوا برك. كرهنا من لا ميديوكريتي على بالك من عدم الكفاءة والجهل وحكاية طيابات الحمام وها الجنرالات ما كانش جنرالات. وين الجنرالات هذو اللي عندهم القوة؟ انا نقول لكم المخير في الجنرالات كنت عيطوا في التليفون تقولوا احنا نحيوك غدوة يموت بالخوف. ما على بالوش شكون حين نحيه. فو اريتي لي كونري. اسمع فو تحبسوا. فو اريتي تو سا. il faut ouvrir les yeux. لازم الشعب يحل عينيه. il faut ouvrir les yeux. c'est un pouvoir criminel. تبون وصحابو c'est une arme aux mains des pieds blancs. ils sont en train de manipuler le peuple. يوجهوا في الشعب ويضغطوا عليه بكل الوسائل باه يطربقوه. وقلناها لكم. قلت لكم والله كنت تخليو رايس يفوت. يرحيوكم يرحيو فيكم. Bon, je te laisse voir les questions تاع الناس pour y répondre après l'intervention de monsieur Ahmed Bouakaz. Monsieur Ahmed Bouakaz. Oui. Donc je vais faire le journaliste. J'aimerais bien qu'on commence par parler par l'affaire Eurolay qui vous concerne personnellement. باش الشعب يفهم c'était quoi Eurolay. Parce que الشعب عايش أزمة تاع حليب à la base qui est un produit de première nécessité. C'est-à-dire l'aliment principal نتاع ولادنا، يعني المادة الغذائية درجة أولى تاع الأولاد. تفضل يا مسيو أحمد. مساء الخير عليكم. نزول في الأول. مساء الخير. صحة فطورك. L'affaire Eurolay, effectivement, ça me concerne beaucoup. J'ai livré de la viande au MDN à travers des offices tels qu'Orvo, Orevic, Orveux, etc. Inafroi. Et en 97, comme vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la crise de la vache folle. Donc ça ne nous a plus permis de livrer de la viande, tout simplement parce que les frontières étaient fermées. D'accord. On a créé la marque Eurolay. Donc on s'est mis dans le lait. D'accord. En tant qu'investisseur en Algérie, hein? Pardon? En tant qu'investisseur en Algérie. Absolument, absolument, oui. Tout à fait. C'était l'époque de Zerouane, tiens. D'accord. C'était l'époque du président Zerouane. Donc on a créé un produit. Et dans les marchés des produits laitiers, vous devez savoir qu'il y a deux produits principaux. Il y a la poudre de lait écrémé de 34% de protéines et pas de matière grasse. Il y a la poudre de lait entier avec 26% de protéines et 26% de matière grasse. Ça, c'est les deux produits qui existent et que l'Algérie importe à travers l'ONU. Office national des produits laitiers, je crois. D'accord, ok. Donc le Eurolay est un produit à base de poudre de lait entier qui a été retravaillé. C'est-à-dire qu'on a trouvé une formule pour le retravailler. C'est-à-dire à l'époque, باش نهضرها بالعربية أنا، Eurolay, c'était du lait avec une formule. C'était pardon, on va dire en français ça. Donc Eurolay حليب الشركة تاع مسيو أحمد بوعكاز نظرا للأزمة ومن أجل تفادي غلاء الأسعار قدمت حليب بالمواصفات الصحية وبدرجة البروتينات اللازمة صحيا وبدرجة المواد الدهنية اللازمة، يعني بأسعار جد معقولة. تفضل أحمد. je suis obligé de traduire à chaque fois. Je te remercie, Lies. Donc le Eurolay est un produit à base de poudre de lait que nous avons retravaillé, comme j'ai dit. Pour garder et améliorer le goût. C'est un lait qui se dissout très rapidement par rapport à d'autres laits. Donc vous mettez une cuillère dans une tasse de café, ça se dissout automatiquement. On avait trouvé cette formule-là. Très bien. On l'a fait également pour le rendre moins cher pour le consommateur algérien, en remplacement d'une partie de matière grasse butérique par de la matière grasse végétale. D'accord, n'allons pas dans le technique, je vais expliquer en arabe. Tout simplement,
Eurolait, c'est une formule de lait qui correspond aux normes de consommation sanitaire. شوف سامحوني سامحوني دونك حليب مصنع فيه مواد حيوانية وفيه مواد تحضيرية لتحسين الذوق وتحسين الذوبان نتاعو في السوائل. يعني حليب يقدر يسوق في شتى انحاء العالم، حتى انحاء العالم اللي عندها كما نقولوا حنا دي نورم سوبيريور، يعني مواصفات عاليه. تفضل. Alors, c'était évidemment le but évident, c'était de le rendre moins cher pour le consommateur en remplacement de cette partie. Voilà, donc حسنتوه. اسمح لي باش مسيو احمد اسمح لي. دونك حسنتوه باش تجي التكلفه نتاعو رخيصه، ويعني يقدر الانسان الجزائري يشري حليب بكل المواصفات الصحيه بابخس الاسعار ويكون متوفر. تفضل continue s'il vous plaît. Évidemment, on a veillé au goût et aux exigences nutritionnelles qui sont très importantes. Très bien. En troisième point, Eurolait se compose d'une juste combinaison, si vous voulez, entre le niveau de protéines, matières grasses et carbohydrates. N'allez pas trop dans le technique, monsieur Ahmed, on parle à l'ensemble du peuple. Je suis obligé de parler technique parce que Eurolait est basé sur une technique. D'accord, allez, je vous l'accorde. Mais de toute façon, les exigences nutritionnelles étaient là. يعني القيمة الغذائية elle était محترمة. القيمة الغذائية كانت هنا محترمة. Nous avions tous les certificats sanitaires du gouvernement hollandais. Il n'y a pas meilleur que la Hollande pour faire le lait. Le lait rentre avec des documents. Quand vous exportez un produit, ça rentre avec des documents bactériologiques, phytosanitaires et compagnie. Bien sûr, كاين ملف كامل باش يدخل الحليب هذا للبلاد، c'est normal. Et c'est le gouvernement hollandais, évidemment, à travers le COKZ, qui nous délivrait ces documents. Donc, eux, ils ont dit que c'était un lait tout à fait conforme. C'est pour ça qu'on l'a produit. Très bien. Alors, il faut savoir que Eurolait aussi contient une partie de matière grasse végétale. Le nouveau nom aujourd'hui d'Eurolait est devenu Eurolat, qu'on commercialise dans le monde entier. Deux produits, on a des marques qui sont commercialisés, et les produits sans matière grasse, c'est Novilat, et la marque, si vous voulez, Eurolat, pour tous les produits qui contiennent les matières grasses butériques et ou végétales. D'accord, mais concrètement, monsieur Ahmed, دركا بالنسبة للشعب الجزائري un produit كيما هذا Oui. اسك يسري على بورتي راح يكون في متناول الشعب الجزائري بأسعار مليحة. Ah ben écoutez, pour votre information, on rentrait 1200 tonnes de lait par mois. On avait un contrat de 2 ans, donc c'est que Chab Ajbo. Ou c'est que Chab Yarficherie. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait eu toutes ces commandes? D'accord. Et vous pensez vous avez eu des... un carnet de commandes de 1200 tonnes par mois. D'accord. Et وعلاش داروا لك مشاكل؟ علاش داروا لك عراقيل يعني à votre avis? À mon avis. Sans rentrer dans les détails. À peu près. À mon avis, donc quand nous avons exporté tous ces produits-là, nous avons été payés, nous, par lettre de crédit irrévocable et convoqués. Nous, on a été payés tout au départ. D'accord. Les clients algériens qui achetaient ouvraient une lettre de crédit et ils nous payaient. Ensuite, nous avons appris que ces mêmes Algériens qui étaient nos clients avaient été convoqués par la justice. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et un beau jour, je me trouvais à Batna, dans la maison d'Ahmar Zgra, qui était secrétaire général de la présidence. Et comme moi, vous savez, je ne parle pas très bien l'arabe et je le comprends encore moins, je voyais ma boîte de lait tourner au journal de 20 heures. Un afrach, quelle belle publicité ils sont en train de me faire. À l'algérienne, quoi. Et chaque fois, je regardais Ahmar Zgra et les autres amis à côté, où je la boîte, elle est pas belle, c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle dit la dame?
Eh bien, la dame disait que le lait avait fait des morts à Béchar. On a fait 2 journaux de 20 heures, hein, pour votre information. Des morts à Béchar. Des morts à Béchar avec le lait. Et il disait que le Eurolait était destiné à la consommation animale. Ça, c'est la publicité que nous faisait le journal de 20 heures. Monsieur Ahmed, Oui. moi j'ai des informations autres. J'ai des vraies informations. Oui. Vous avez vendu du lait, ça a bien marché, mais vous avez fait le vœu d'installer une usine de transformation en Algérie, et c'est là où ça a capoté. Est-ce que vous confirmez? Nous avons fait le vœu, et le président Zeroual, qui est toujours vivant, une fois qu'il est monté président de la République, il a remis les terrains qu'il avait à un certain Guidoum Saïd. Guidoumé, pas le ministre, hein. C'est un type qui habite à Basna, Guidoumé. D'accord. Et nous avions obtenu, preuve à l'appui, nous avions obtenu tous les financements nécessaires pour installer 3 usines de lait sur les terrains du président Zeroual. D'accord. Dont le monsieur Guidoumé était mandaté, donc il avait les papiers mandatés par Zeroual certainement. Une fois qu'il est président, c'est certain qu'il ne peut pas se mêler ni d'affaires ni de commerce. Donc il avait remis ça à quelqu'un qui s'occupait de ses affaires, ce qui est tout à fait légal. D'accord. Tout à fait normal. Monsieur Ahmed, Donc, ces 3 usines, pour approcher au peuple, ces 3 usines, elles auraient embauché combien de personnes? Et il fallait compter à peu près 1000 personnes par usine. Donc 1000 familles. Donc Oui. 1000 salariés cotisants. يعني 1000 عائلة راح يجيها شهرية. C'était le plan. Et sur le prix du lait, Oui. quelle réduction en pourcentage on aurait pu avoir par rapport au lait? Ben, mon lait était 20% moins cher que tous les autres laits, Nestlé, Régilait, Giplet et compagnie. يعني 20% أرخص من مع توفير 1000 منصب عمل. Et pire que ça, quand nous sommes passés à... comment ça s'appelle? Le Conseil d'État. Parce que Oui. nous avions attaqué le ministre du Commerce de l'époque, Lair Ahmed. Mhm. Quand nous sommes passés, le président du Conseil d'État, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, il a dit, je ne comprends pas, depuis que Eurolait ne rentre plus, mes enfants, ils ne veulent plus boire de lait. Donc c'est que notre lait était parfait. Et dans le prix, dans le goût, dans tout. C'est-à-dire, Monsieur Ahmed, si je résume, Oui, en fait, votre histoire de relais avec l'Algérie, je crois que c'est l'histoire de 100% des Algériens qui étaient porteurs de projets ou داوهم باش يديروهم في الجزائر ou voilà, on les a cassés. On veut pas de développement pour ce pays. ما حابينش يطوروا on voulait البلاد. apporter quelque chose à l'Algérie. Je suis connu pour ça. Les gens me connaissent pour ça. On voulait apporter un plus à l'Algérie. J'ai pas dit que je gagnais pas ma vie, mais on voulait apporter un plus à l'Algérie. Seulement, ça dérangeait beaucoup de gens, évidemment, puisque notre lait, nous, était facturé au prix coûtant. Il n'y avait pas de surfacturation. D'accord. Et Donc, ce qui a dérangé beaucoup de gens. ça a dérangé beaucoup de gens qui étaient dans le business de la surfacturation. يعني سي احمد واش حاب يقول لكم باللي ما يخليو حتى انسان عنده مشروع بناء يدخل للجزائر لانه راح يهدد المصالح نتاعهم، المصالح نتاع المافيا اللي تستعمل لا سورفاكتوراسيون، يعني فاتورات المدرحه يزيدوا في الفاتورات باش يهربوا دراهم ويدخلوا دراهم. المهم تشكتوكا الجزائريه المعروفه. Maintenant, Monsieur Ahmed, la question que je pose, par rapport au pouvoir d'achat, peut-on fournir de la viande au peuple algérien à des prix corrects qui permettent d'élever le pouvoir d'achat? Je repose la question بالعربية. أسي أحمد، هل حاليا نقدروا نوفروا للجزائريين لحوم حمراء ولحوم بيضاء بأسعار تطلع من القدرة الشرائية نتاع المواطن البسيط؟ Je vous en prie. Absolument qu'on peut le fournir. Bien sûr, il suffit de rentrer sur le marché quand il faut rentrer sur le marché. Le problème des sociétés algériennes, c'est elles sont gérées malheureusement par des gens qui n'ont pas la compétence. C'est vrai.
يعني عدم كفاءة الشركات. Ils savent pas ce que c'est qu'une découpe, ils savent pas ce que c'est qu'un cinquième quartier, ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est qu'un grand visuel, mais à بالهمش. يجيو برا يكمانديو, ils vous ouvrent une lettre de crédit de 7-8 millions de dollars. Et pour eux, ils ont acheté de la viande. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu, et j'ai gardé évidemment dans les archives, une lettre de crédit de plus de 7 millions et demi de dollars, fourniture viande. Ça veut dire j'aurais mis 200 grammes de viande dans un paquet, je l'aurais envoyé par avion et je touche 7 millions et demi. Ce que j'ai passé bien sûr. Hein. يعني عدم كفاءة توتال حتى quand ils font des commandes يعني يديروا اخطاء فادحة اخطاء ماهيش ما ديرهاش دولة حقيقية او شركة حقيقية يعني هذا باش اثبات انه هذا النظام نظام خرطي تو سامبلومون نظام تاع خرطي تاع كذب تاع تفصيط تاع سرقة تاع نهب استعمار حقيقي يعني مجموعة إجرامية شيطانية على راس الجزائر دونك تفضل pire que ça monsieur Rahmani pire que ça nous avons dû courir pendant presque un mois pour avoir la modification de la lettre de crédit. Vous mettez la quantité qui fait de les viandes là. Tout à fait. Alors eux devaient courir à la banque elle c'est vous qui avez donné l'instruction et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui ne sont pas professionnels dans leur métier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? داكور نهضروا شويه بالعربيه دونك بون سي احمد راهو يقول باللي مثلا في الوضع الحالي كون جا النظام هذا ما يعملش سياسه التجويع كسلاح سياسي كاين امكانيات لما يحط الكفاءات اللي هي تقوم بعمليه دراسه الاستيراد المواد الغذائيه الاوليه من اجل انه الطاقه الشرائيه تاع المواطن الجزائري البسيط تصعد. يعني كيفاه انا ماشي تزيد لي في الشهريه 10000 وفي الكيلو تاع اللحم تزيد لي 40000 انا ما تزيدليش 10000 بصح نقص لي في السومه تاع اللحم 40000 وهذا ممكن تقنيا ممكن اقتصاديا ممكن. لو ميساج جلوبال ايها الشعب الجزائري الرساله العامه نظام يستعمل سياسه التجويع باش يكرازيكم. Monsieur Ahmed, si vous avez un complément, ou vous voulez dire quelque chose? Je voudrais faire un complément et puis passer à autre chose, toujours dans le domaine de la viande actuelle. D'aujourd'hui. Mais le complément que je voudrais passer, c'est que tous les gens que j'ai connus parmi Orvo, Orveux, etc., toutes les centrales d'achat, hormis Enafroy, toutes les centrales d'achat, tous les PDG qui ont signé avec moi, c'était des nationalistes. Ils n'ont jamais demandé une commission. C'était de la viande qui était destinée à l'armée. Mais les commissions, c'était des gens très honnêtes. Hein. Donc je voudrais bien quand même préciser ce point de vue-là, qui est très important. Le seul qui est venu pour prendre une commission, il s'appelle Saïd, je ne sais plus comment, de l'Enafroy. Donc j'ai refusé de lui donner évidemment. Il m'a laissé en plan avec 3000 tonnes en rade en mer que j'ai refilé plus tard pour la Russie parce que ça a été livré sur la Tchétchénie. Donc j'ai rien perdu du tout. C'est le seul. Saïd Hamlad. Un certain Saïd Hamlad, c'est ça? Oui, qui se prétendait colonel des services ou l'arbo, là je sais pas. Enfin. Mais j'étais tous dans les services. كل واحد عنده بلاصة في السيرفيس. بكل ديارات الجزائر كل ديارات ابارامون كل ديارات ودركاني قاعد نسمع الجزائر بكل دي سياسه و يعني اقسم بالله سي بير كو سكون ابل كون بياس تياترال دو ماريونيت يعني اكثر من مسرح اطفال هذاك مسرح دوما للاطفال exactement c'est médiocre Ahmed, c'est médiocre tout ça c'est médiocre. Voilà. C'est médiocre, tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité. La réalité, elle est là. Dans l'affaire Orolé, parce que j'ai rencontré le général Betchet,
ومن بعد جاو عندي في بروسيل قال لك سيبتيني طلب لك دراهم قلت له mais il me connaît pourquoi il m'appelle pas علاش ما يسقيليش انا علاش يبعثوكم انتوما enfin المهم comme j'ai pas payé le lait a été rebloqué une deuxième fois. Et c'est-à-dire, c'est un chantage à la mafia, c'est un chantage mafieux, c'est tout. معليش انا ما خلصتش mafia ou pas mafia j'étais peut-être inconscient j'en sais rien hein. C'est possible. Donc je suis descendu comme ça, je suis descendu à Alger. Je suis descendu à Alger pour voir pourquoi les gens qui m'ont acheté le lait sont en prison, fait l'adala, etc. Je me suis posé la question. Je suis parti voir le juge à Sidi Mohamed avec Ali Ben Flis qui était mon avocat. D'accord. Le juge Laïd Krob El Khair Ben Zouabcha. Il y a des gens honnêtes, c'est Rahmani Fel Bled, il ne faut pas croire. Hein. D'accord. Donc je suis, donc Ali Ben Flis, c'est au 5e étage, je crois. Oui, au 5e étage. Affaires économiques, ou là, je ne sais pas quoi. Le juge des économies, ou là. C'était le doyen, d'ailleurs. Donc, دخل Ali Ben Flis عنده أو مازال حي. Il est ressorti, il était jaune, Ben Flis. قلت له واش بيك راك مريض ولا؟ قال لي نو أحمد يا mandat d'arrêt contre toi. قلت له غير بخير، قال لي تروح ولا تقعد؟ قلت له قعد. Donc je suis rentré chez le juge. Je pense que ça s'est passé à 2h de l'après-midi, je suis sorti de chez lui à 6h. Je lui ai raconté ce que je devais lui raconter. Je lui ai expliqué comment j'ai travaillé. Il dit, bon, je suis désolé. 3 fois, il dit, mais je dois vous retirer votre passeport. Le passeport تاعي بنزوم شنو يسمى لا تقرب الخير حلي passeport تاعي قال لي je vous autorise à aller à Bjaya puisque je sais que votre père habite là-bas donc vous n'êtes pas obligé de vous présenter tous les jours etc. Vous n'êtes pas obligé de rester à Alger, vous pouvez aller à Béjaïa. Donc je me suis déplacé à Béjaïa, je suis resté 4 mois là-bas. Et là-bas j'ai rencontré un procureur général Kahoul Abdelghafour. Kahoul Abdelghafour était procureur général à Bouira. Il habitait Bjaya, donc il habitait à Sidi Mohamed à Bjaya. C'est le premier qu'on m'a présenté quand je suis rentré. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas voulu, mais par après vous comprendrez que ça a été voulu. هو نستنى كيما سميشة وقتها يدخل من بويرة بان نقصر معاه. Parce que c'était un type qui était, bon, il avait de la culture, etc. Donc j'étais heureux, je ne me retrouvais pas tout seul. C'est là que j'ai créé, si vous voulez, une société pour importer, puisque moi j'étais sur place. C'est là que j'ai commencé à rentrer des camions des bateaux de sucre. C'est moi qui ai commencé à Bjaya. Maintenant, c'est justement l'histoire du sucre qui nous intéresse par rapport au prix du sucre et à la qualité du sucre. Mais, monsieur Ahmed, focalisez surtout sur l'importance, comme on dit, du pouvoir d'achat algérien, tout en faisant coller ça à votre propre expérience d'investissement. باش الشعب يفهموا باللي c'est une mafia qui veut l'affamer. تفضل. Quand je suis arrivé à Bjaya, le sucre il faisait 54 dinars. J'ai réussi à baisser le sucre à 19 dinars. Vous imaginez? يعني من 54 دينار à l'époque سي احمد راهو يقول توصل انه il y a les douanes puisque c'est eux qui avaient les papiers. اسمح لي لا بروف عند الديوان الجمارك الجزائريه لحق السومه تاع السكر 19 دينار. Oui, et les gens le savent, mais il y a des archives qui disent ça. Donc le procureur, il m'a dit, j'ai dit je veux créer une société, il a dit oui, mais écoutez, je ne peux pas être gérant de la société parce qu'un homme je vais à droite, à gauche, il a dit bon, je vais vous présenter un jeune, familier Terry, ce qui s'est avéré faux par après, il s'appelle Boudash Halib. C'est le neveu du sénateur, de l'ex-sénateur Boudash Nasser, Ntar Borj Boraj. Donc on a créé cette société, j'ai donné 20% des actions, donc je suis majoritaire avec 80%, il ne peut pas bouger. وبدينا بابور جوج ثلاثة خمسة 10 etc. Un beau matin, le type il m'appelle plus, il me remet plus des comptes, etc. Et il détenait un bateau de 4800 tonnes de riz
et 2000 tonnes de sucre. Donc je suis allé à la banque BDL, j'ai rencontré le directeur, vous lui avez remis les documents sans paiement. Il a dit oui, c'est comme ça, j'ai remis les documents sans paiement parce que je croyais que vous connaissez, ou vous connaissez le procureur avec Abdourafour, donc pour moi c'était normal. Mais pour remettre les documents, il doit mettre une caution, il doit payer quelque chose, il doit avoir un aval. Alors j'ai couru pour récupérer mon argent, c'est le Borch. À ce moment-là, je connaissais Nasser Bouteflika parce que j'avais travaillé avec le ministre Birazet. Et lui-même m'a dit un jour, parce que je partais pour aller au tribunal, lui-même m'a dit un jour, Belk, fais attention qu'il ne t'arrête pas. Tout comment il m'arrête. Donc je me suis quand même rendu au tribunal. Vous savez, M. Rahmani, ce qu'il m'a dit le juge, قال لي بالله ولا نحطك انا مسروق. Bon, Monsieur Ahmed, ils ont reculé. C'est malheureux. Ils m'ont fait reculer pour ne pas que je parle. C'est malheureux. De toute façon, normalement, il y aura une justice réelle. Si vous avez des droits, elle va vous les rendre. Maintenant, Monsieur Ahmed, parlez-moi de ce qui intéresse le public maintenant. Le pouvoir d'achat, la viande, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans les denrées alimentaires, éventuellement le sucre aussi. Aujourd'hui, par exemple, à cause du corona, par exemple, à cause du Covid-19, ben, il y a actuellement beaucoup de production de viande de veau et de bœuf. Énormément. D'accord. Le plus grand consommateur de cette viande de veau et de bœuf, c'est le food service. C'est-à-dire, c'est tout un système de production de viande frais pour les restaurants, les cantines, les bistrots, les cuisines industrielles. Attends, je traduis. Donc là قاعدين نهضروا على السوق حاليا السوق العالميه للحوم كاين يعني كميات معتبره راهي هنايا مثلا في اوروبا الكميات هذه الاسعار نتاعها راهي بخسه بزاف لانه مع الجائحه نتاع الكوفيد 19 هذا لي كليون برينسيبو اللي هما لي فاست فود دونك محلات الاكلات السريعه كيما ماكدو كينغ برجر KFC اكسترا 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 هادو مغلوقين دونك هنا يا كاين تضخم في السلاح. Très belle opportunité, vous allez la comprendre. D'accord, donc عندنا كاينه فرصه مليحه. Vous allez acheter tout seul, ils n'ont pas besoin de moi. Non non mais ما نهضرش عليك انت. نفهموا الشعب باللي كاينه الامكانيه d'acheter de la viande à très bon prix et la fournir للشعب à très bon prix. C'est-à-dire je parle bien. bien sûr. Il y a toute une structure qui peut être contrôlée qu'elle est complètement abattue à l'âme. Oui, non, mais le halal, on n'en doute pas, le halal, déjà, on importe 80% de la viande algérienne, donc ils connaissent les process du halal. C'est pas le... De vous à moi, M. Rahmani, il vaut mieux manger du non-halal en Europe que de manger du halal à l'abattoir de l'Harash. Bon, ça, c'est les normes sanitaires de l'Algérie. Ok, oui. Bien sûr, on le sait. Ils ne respectent pas. On n'a pas d'abattoir aux normes, je sais. Mais en Europe, vous pouvez manger par terre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, comme pratiquement tout est fermé, nous, on a été obligés, de garder les veaux plus longtemps. En principe, on met les veaux à l'abattoir à l'âge de 5 à 6 mois. D'accord. Maintenant, nous les gardons plus longtemps pour éviter de mettre trop de viande fraîche, puisqu'elle ne se vend pas dans le marché. L'âge maximum est de 8 mois. Je parle du veau. Une fois dépassé, ça devient du bœuf. C'est ce qu'on appelle le veau rosé. C'est d'ailleurs ce que consomment toutes les boucheries musulmanes. D'accord. Ils ne consomment pas du vrai veau, ils consomment du veau rosé. D'accord. Mais le veau rosé, évidemment, il coûte 2,50 € le kilo. Je parle en gros, 2,50 € le kilo, au lieu de coûter 5 € le kilo. Donc de oui, mais 500, concrètement, euros la tonne, Monsieur Ahmed, concrètement, le chab الجزائري. D'accord. شحال en pourcentage, le prix de la viande peut baisser في الجزائر. Aujourd'hui, si je reviens au bœuf, parce que c'est ce qu'ils consomment, les Algériens, ils ne consomment pas du veau. Le bœuf aujourd'hui, si vous voulez, le bœuf, si vous pouvez facilement
récupérer entre 1000 et 1500 dollars la tonne, même 1500 euros la tonne, avec la situation du Covid actuellement. Concrètement, l'Algérien, il va économiser combien sur le kilogramme de bœuf? يعني اللحم بقري كي يشري كيلو شحال يكونوميزي par rapport au prix actuellement? 40%? 50? 10? Non, il va économiser entre 30 et 35%. Alors, Monsieur Ahmed, اللي هو مختص في ميدان اللحوم ثانية في الاغرواليمونتير في اللحوم، يعني كاينة إمكانية باش تكون يعني تخفيض اسعار اللحوم في الجزائر بقيمه 35%. يعني اللحم اللي يدير 100,000 الكيلو يولي يدير 65,000. دونك هذا ما يزيد في القدره الشرائيه نتاع المواطن البسيط، دونك في القدره الغذائيه، دونك راح يحسن الصحه، دونك راح يحسن حوايج بزاف. هذا كل مسيو احمد سي جوست بور بروفي باسكو لا جو كومونس ا ديباسي لي ليميت نتاعي سون فومي، سامحوني. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Bouakaz, si vraiment, ce gouvernement veut offrir au peuple des denrées alimentaires à très bon prix par rapport à la crise, il le peut. Et c'est connu, ils n'ont pas besoin de Bouakaz, c'est connu. Non mais, c'est pas moi. à votre avis, en tant qu'opérateur économique, il le peut. Bien sûr qu'il le peut. D'accord, donc يقدر mais il le peut, il le veut pas. يقدر وما حابش، حاب يكرازيكم. On conclut par rapport à l'alimentaire, Monsieur Ahmed, si vous avez un dernier petit mot, et on passe à la politique et aux questions. Moi j'aurais un mot sur l'ONIL, qui est l'Office national de l'importation de lait, qui est public. Ce que je trouve pas normal, parce que tout ce qui est public ne rapporte pas. Il faut que ça soit évidemment qu'ils prennent ça en charge. L'ONIL, par exemple, il vous demande la mise en place d'une garantie bancaire de bonne exécution de 10%. Ça effraie beaucoup de participants à l'appel d'offres, ce qui fait que beaucoup de négociants fabricants n'y participent jamais. Naturellement, l'ONIL a mis ce système en place pour se protéger. Mais ce système, il n'est pas nécessaire à mon avis, parce qu'il travaille avec des fournisseurs fiables, des fournisseurs comme Nestlé, Danone, Calbo, Mars, qui sont européens ou internationaux. Ils utilisent ce système, mais ils se font respecter, malgré tout, vis-à-vis de leurs acheteurs, tout simplement parce qu'ils travaillent avec une liste de fournisseurs agréés. Oui, donc c'est la bureaucratie, la médiocrité, la médiocratie. Exactement, la bureaucratie. Quand vous ne respectez pas vos engagements, vous n'êtes pas rétabli des fournisseurs agréés. Bah écoutez, très bien. Monsieur Ahmed, restez avec nous. On ne sait jamais, Monsieur Houssine prend une question des internautes qui vous concerne. Vous y répondez. 2-3 mots sur l'ONIL, s'il te plaît. Ah, je t'en prie, vas-y. Il y a. Alors, aussi ONIL qui travaille avec une liste de fournisseurs agréés, mais malgré tout, ils leur font ouvrir une garantie bancaire. C'est très important ce que je dis là. Naturellement, cette garantie a un coût. Plus risque, et plus il y a le risque de non-retour ou un retour tardif de la garantie. C'est encore une fois dans la bureaucratie algérienne. Comme d'hab. Elle est prévue dans le prix de vente. Donc le Gaouri, il la prévoit dans le prix de vente. D'accord. Et même si ce n'est qu'1%, le coût est énorme, parce qu'1% fois $1 milliard d'importation, ça vous fait exactement, Monsieur Rahmani, j'ai fait le calcul, $10 millions. Voilà. Ça veut dire que le peuple algérien paye $10 millions à rien. Pour la bureaucratie. Cela, ça arrive souvent que des organismes étatiques comme l'ONIL, ils sont gouvernés par des gens qui n'ont pas d'expérience du commerce et sont plus gouvernés par la politique que le commerce. Ça, c'est mon avis personnel. Ben écoutez, votre avis, moi, je le partage parfaitement. Tous les gens qui sont en poste en Algérie actuellement, à 99%, pour ne pas être catégorique, c'est des incompétents, des bureaucrates, des lèche-bottes qui n'ont rien dans la tête. يعني اللي حاكمين الإدارة المركزية في الجزائر 99.99%، يعني حمر مستنفرة فرت من قصوارة، يعني واحد فيهم ما يصلح يكون في بلاصتو. Et ça c'est la médiocratie, l'idiocratie. Ça, voilà.
اي ما تغلطوش الشعب الجزائري، النظام هذا الشيء اللي يدير فيه بكل مبرمج، حتى من الفوضى، حتى من هذا الوزير يقول حاجه والرئيس يقول حاجه والاخر يقول حاجه باه يهبل الشعب، كلش مبرمج. هما في خدمتهم على بالهم واش قاعدين يديروا. توت اي بروغرامي بور اندوير لو بوبل دون اون انارشي، حتى في لا ريفليكسيون تاعو، حتى درك ولا الشعب ما على بالوش في قشو ما يتيقش. مسيو حسين. Même le système d'achat, si vous permettez, Sarhmani, je vais terminer dans 2 secondes. تفضل. Je pense que c'est important de le dire, que même le système d'achat d'Onil, par appel d'offres, il est prévisible et le marché tient compte de la possibilité d'achat des Algériens. Qu'ils importent autant de quantités, ou qu'ils entrent dans le marché, ou qu'ils sortent, etc. Malgré tout, les derniers avis d'appel d'offres étaient mieux, car ils ont diminué un peu le temps entre le lancement de l'avis d'appel d'offres et la remise d'offres. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait le vendredi pour le clôturer le lundi. C'est très bien parce que ça ne donnait pas de temps aux gens de se positionner dans les prix. Là. Mais ils l'ont fait 1 ou 2 fois, ils ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Naturellement, vu qu'Onil est un organisme étatique et qu'il n'y a pas d'autre, si vous voulez, système possible qu'un avis d'appel d'offres public, voilà comment ça se passe. Le gour على بالهم وقت يدخلوا وقت يخرجوا, ils ont l'information. C'est-à-dire عندنا une mafia d'imbéciles وخلاص. عندنا مافيا بغلا وخلاص. C'est tout. هذه الحكاية. Exactement. Voilà. Exactement. Du point de vue des organismes étatiques, il résulte la question que si l'Algérie a besoin d'un organisme étatique pour acheter des produits laitiers, la réponse est négative pour moi. Elle n'a pas besoin d'un organisme étatique. La motivation, elle est que chaque système de subside pour les produits d'importation, ce qui se passe pour le lait bien sûr, et exportation, ça perturbe les marchés locaux. L'Algérie fait tout, elle fait tout pour limiter sa facture d'importation, mais un système de subside est une menace pour la production locale. Vous ne pouvez pas importer un produit subsidié et demander au local de le fabriquer à bas coût. C'est impossible ça. Et souvent les subsides, ils dépassent quasiment leur raison d'être. Le système est toujours manipulé. Il est légal ou illégal pour servir ceux qui veulent en profiter. اي خلاص مخيطين سروال على قدهم. اما سي احمد مدايرين سروال على قدهم وتقاشر على قدهم وفيستا على قدهم على قد المصالح نتاعهم. ما يهمهم الشعب، ما يهمهم حتى واحد برك. على قد ما الشعب فقير. Voilà, donc leurs intérêts propres, les intérêts de leurs enfants. الشعب ما يهمهمش، ماذا بهم شعب جيعان مريض مرمد فقير ماش ساكن مليح ما عندوش مستقبل. C'est ça pour l'écraser et le mettre en esclavage. Merci de votre intervention, mais restez avec nous. Une dernière chose, monsieur Rahmani, je voudrais bien qu'on m'explique comment l'ONIL achète à des sociétés émiraties, du Qatar, etc., qui n'ont jamais produit 1 litre de lait. Baïna, monsieur Ahmed, c'est pour les commissions soient versées là-bas. C'est clair. J'ai rien dit, c'est vous qui le dites. Non, mais moi je le dis. Non, mais on sait, même pour les contrats d'armement, même pour la société Mercedes Lima à l'armée, tout s'y passe par les pays du Golfe pour toucher les commissions, bien sûr. Parce que les Allemands refusent, le reste du monde refuse. Donc ils passent par les pays du Golfe qui sont devenus des intermédiaires de toutes les mafias du monde. Voilà. Moi, j'estime qu'un système d'achat privé est toujours mieux adapté au marché qu'un achat public. Ça, c'est bon. De toute façon, c'est pas Hadou qui va mettre en place, monsieur Bouakaza. Hadou, ils font le contraire de ce qu'ils devraient être. Voilà. Bon, monsieur Hussein. Allô? Oui. Oui. Tfadl, monsieur Hussein. Merci, monsieur Bouakaz, pour son intervention. Donc, أنا بينهم باللي هذا النظام هذا الفاسد نبتعوا انه جوع الشعب. C'est ça. De questions intéressantes parce que je suis en train de passer le fait tout à l'heure. Mais je voulais juste نوضح هذا الامر ثاني. انا مثل رحماني en tant que journaliste اللي كنت في البلاد الرقيق j'ai assisté واحد الرسم qui m'a marqué. Donc c'était واحد la période la pomme de terre اللي 100 دينار. جماعة بالبوفوار. الو انا اسمع فيك حسين. Ils ont trouvé une
فورمول باش يخفضوا لو بري، هو ان الفلاح ما يبيعش البطاطا دي كوميرسون، يبيعها للدوله، وهي الميتي لو بري ا 30 دينار. ذيك ليبوك يافي لو مينيستر je me rappelle Rachid Ben Issa qui était ministre de l'agriculture. Donc ils ont visité Mostaganem pour avec l'exposition batatique qui se faisait à Mostaganem. Et il y avait un fellah de Mascara. Le ministre il a réuni tout le monde, moi j'ai eu une conférence de presse. Bon, il y a quelques-uns qui ont posé des questions. On a avec le fellah قال لها السيد الوزير انا قال لها غادا نعطيك نبين لك باللي راكم تكلموا للشعب. قال لها انا فلان اكسموني فلاح في معسكر. قال له الانتاج تاعي كومبلي، قال له بعته للدوله، قال له ترك ما ربحت والو. قال له المهم باش الجديد ياكل بطاطا ب 30 دينار. قال له يا سي الوزير، قال له 2 موا من بعد قال له يجيني الدومين، قال له يرسلوا لي الدومين، قال له 6 ملاير، قال له يرسلوا لي 6 ملاير تاع دومين تاع غرامه. قال له هذه هي الرساله المشفره، قال له اللي درتوها لي باللي حل عينك حنايا رانا نقول لكم هاك صح ما ديروش هاك. هذا الشعب اللي يقدر ياكل بطاطا ب 10,000 ما ياكلهاش 30 دينار. دونك فوالا سيتي ان ميساج. انا جو مو رابيل جو مو سوي دي سي با نورمال. دونك كاين الدوله في وسط دوله. دونك فوالا دونك اللي فهم واللي ما فهمش باسكو راني نشوف واحد لي كومونتير تاع ناس مساكن بون باطيحين و ils sont fiers de l'être. مازالوا مساكين. نو شوف نو حسين يفو ريغاردي لي كومونتير نتاع الناس نتاع الصح باسكو الاخرين نمدوا باب اكسيتيرا. J'ai pas trouvé une question مع le sujet. Deux questions mais sont pas مع le sujet. Plus des petites interventions, on va garder tous les temps dans le sujet, par exemple le sujet du jour. On pourra, il y a une question intéressante mais on le laissera pour D'accord. Donc pour moi je vais clôturer tout simplement. أولاً خلاصة القول عدم كفاءة النظام الحالي، وكل الأدلة مثبتة ميدانياً اقتصادياً أن النظام يمارس سياسة التجويع، يعني يرهب الشعب بالتجويع، يرهب الشعب بالقمع وعدم وتوجد عدالة. نظام فاسد، نظام مافيا، احزاب سياسيه ما عندناش، بكل منبطحه، بكل تاكل الخرده، بكل تاكل الجيفه. معظم المعارضين ربنا ولك الحمد في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون. لكن الواجب نتاعنا انه اولا نقولوا للشعب ما تفقدش الامل وواصل النضال. نقولوا للشعب الوباء مازال، حل عينيك، حتى وإن تظاهرت لي ماسك إليغون، حتى وإن تظاهرت لازم تكون وقاية كبيرة. النظام الفاسد هذا لازم يرحل بطريقة أو بأخرى، لكن استحالة أنه نقضيو على النظام هذا كون ما يتهكلش الحراك وكون ما تكونش قيادة سياسية للثورة الشعبية. دونك أنا نأكد ونأكد 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 ونقول كرويا لو كونغري دو كرويا دوا ريوسير. لازم ينجح، لازم يخرج قيادة سياسية ومن بعد على الشعب يعتمدها ولا ما يعتمدهاش، لأنه ما بقاش وقت. العالم راهو فيما بعد الحرب العالمية الثالثة التداعيات نتاعها أكثر من الحرب العالمية الثانية. ما لازمش الجزائريين يروحوا في العفص، ما لازمش يتعفس الشعب هذا، ما لازمش يتكرازا، لازم يهز راسو بالشوية قوة اللي بقات له، لازم يهز راسو وما يخليهمش يكلحوه بالتجويع والترهيب والتخويف. ما كانش نضال سياسي في البلاد ما تقدروش يا رجاله، ويا نساء ويا حرات ويا حرائر، ما تقدروش. نظام طاغي، نظام ظالم، c'est des tyrans, c'est des criminels, c'est un pouvoir qui ne reconnaît même pas la justice. القاضي يكون يعيطوا له يقولوا له دخل طوموبيل للحبس، سيارة يدخلها يكوندانيها.
هادي باديروها مليح في راسانكم. القاضي يكون يديو له سردوك يقول له دكو في الحبس يدكو، ما عندكمش قضاة. ايها المحامين يهديكم ربي، راكم وليتوا انتو هما السند نتاع القضاء الظالم، لانكم ما زلتوا تترافعوا. ديروا اضراب على المرافعات واعنوه دوليا. كل المحامين يرفضوا يوليو ما كانش محامين في الجزائر. خموا شويه والله تهضروا برك. وخلاصة القول أشكر كل من ساهم في الجيريا ريال تيفي، في القناة الحرة الحقيقية الجزائرية إن شاء الله راح تكون، ودرك لكثرة المشاركة على بالنا بإذن الله قبل سنة راح تكون، وراح نوصلوا للنصيب نتاع مليون أورو باش نلونسيو لا تيلي تاعنا avec يعني un comité d'éthique des actionnaires et avec un conseil d'administration composé des actionnaires. Monsieur Ahmed, je vous laisse saluer Nassi Tbaouna et on clôture. J'ai une pensée pour mes frères et pour mes soeurs en Algérie. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ceux qui sont ils sont en train d'endurer pas mal de choses et c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Et ce pouvoir qui est en train de nous détruire à petit feu, hein. Ce qu'il est en train de faire, il nous détruit à petit feu. Bon, معليش قول لنا أحمد اللي راهم في البلاد حوسوا يهربوا من بلادهم. أحمد C'est vraiment diabolique. أحمد C'est diabolique. un petit mot s'il te plaît بالقبيلية مكرفي مقري. مقري شكون هذا مقري؟ تاع واحد الحزب الاسلامي هكذا. لو كان قلت لي بن قرينا على بالي يصلي في التروطوار، المقري هذا على باليش بجدو كاع. Oh, c'est le MSP, c'est un parti. لا جو كوني مقري الخامج اكنيسيدا قلت القضيه الخامج رخيص ويتسنى ربي يفي سامبلون يخدم زعما كيك باش يسن الاسلام انتو يسينا الاسلام لا قزات لا كفرة. Voilà. Je salue tous mes frères kabyles, tous mes frères algériens, d'Oran, de Sétif, d'Annaba, d'Alger, de Harraj, de tout le monde. Et on les soutient comme on peut d'ici. On est avec eux. C'est tout ce que je peux dire. Bravo, monsieur Ahmed Bouakas, je vous salue à mon tour. تحياتي للشعب الجزائري، الشعب الصبر، الشعب الشجاع. رغم انه الجهل متفشي في الشعب تاعنا، لكن ماهيش الغلطه تاعو. جهلوه لمده 60 سنه. ورا الاستعمار تاع فرنسا جاه الاستعمار نتاع حوافر فرنسا. اي جو سالي تو الموند وصحه سحوركم. اي بربي ان شاء الله ابري العيد لو بروشان لايف. اي سالي تو الموند.